Assalamualaikum and hi everyone. Jadi sesi kali ini kita akan lihat presentation para pelajar yang akan berkongsi ilmu bersama kawan-kawan bagi persediaan menghadapi final exam yang bakal tiba dalam sesi Dari Kita Untuk Kita. Jom kita tengok. Assalamualaikum and selamat sejahtera. My name is Abiza bin Izaruddin. I'm from S15B10. Today I will like to introduce to you all about the first chapter of physics, which is dimension. Dimension is defined as a technique or method which physical quantity can be expressed in terms of combination basic quantity or a measure of physical quantity. So, as we know, the dimension is a method, which means like a way which physical quantity can be expressed in terms of basic quantity. Untuk dipendekkan cerita, dimension ini adalah satu cara untuk kita method untuk kita expresskan physical quantity daripada basic quantity. Okay, seperti yang kita tahu, basic quantity adalah length, mass, time, temperature, benda yang kita dapat ukur secara fizikal. Contoh macam length, kita dapat ukur dia daripada meter ruler. So, kita ukur satu bahan guna meter rule, kita akan dapat ni length. Length adalah base quantity. So, macam mass, kita dapat bacaan jisim tu daripada pemberat. Kita timbang sesuatu objek ataupun bahan dekat penimbang. So, kita dapatlah nilai mass dia berapa, jisim untuk satu bahan tu. So, untuk dimension kita tulis dia menggunakan bracket. So, kalau contoh mass adalah base quantity. So, untuk jadikan dia dimension, we put bracket. So, kalau kita dah buat bracket, maksudnya ini kita tahu dia sebagai dimension. So, ini adalah dimension. So, simbol untuk mass, dimension mass adalah capital M. Untuk length pula, ni adalah base quantity length. So, untuk kita jadikan dia dimension, we put a bracket. So, jadilah dimension. Untuk simbol dimension bagi length adalah capital L. So, simbol dimension ni adalah tetap untuk length. Adalah tetap untuk setiap base quantity tersendiri. Maksudnya kalau length L besar, mass M besar, time T besar. Kita tidak boleh buat dia macam pemalar. Simbol ni kita tak boleh create untuk diri sendiri. So, kita move on seterusnya. So, the derived quantity. Derived quantity ni adalah macam terjadi daripada dua ataupun banyak base quantity, gabungan base quantity. Maksudnya dia terjadi bila derive quantity equal to base quantity. Gabungan base quantity. So, terjadilah derivation ni. Contoh yang paling senang untuk kita faham adalah area.
area ini adalah derivation daripada base quantity length. So gabungan length darab length. So jadilah area. Derive dia, so dia gabungannya dapat area. So untuk determine dimension punya derivation quantities. Okay, kita ambil contoh dia. So ni area. Kita tahu area gabungan length hasil darab length. So area A, kita bracketkan dia. So ni pun kita akan bracket juga. Length ni kita akan bracket juga. So bila hasil daripada bracket ni, so kita daripada slide yang sebelum ni, dia punya simbol, dimension simbol untuk length adalah capital L. So untuk lagi satu pun sama juga L. So hasil darab ni kita akan dapat dimension bagi area adalah capital L square. Ini adalah dia punya dimension untuk area. Okay, kita ada sikit note ataupun sedikit peringatan. Dimension cannot be added or subtracted. Maksudnya dimension kita tak boleh tambah ataupun kita tolak. Kedua, the validity of an equation cannot determined by dimensional analysis. Okay, maksudnya dalam sesuatu equation kita tak boleh determine sama ada equation ni valid atau not valid daripada dimension. So untuk determine sama ada sesuatu equation tu adalah valid ataupun tidak valid, kita boleh determine dia daripada kita buat eksperimen. So dengan membuat eksperimen, kita boleh tahulah sama ada equation itu valid, boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan. Okay, yang keempat, dimension of dimensionless constant is 1. Maksudnya dimension ni adalah constant dan dia tiada unit. Maksudnya contoh ni dimension untuk base, untuk suatu base quantity. Kita ambil time. So nilai dia adalah 1. Apa-apa pun dimension dia still constant, sama dengan 1 juga. Dia tak akan dapat 2 sebab sini dia dah bagi tahu awal dimension adalah constant. Okay, kita beri example seterusnya untuk cari bagaimana kita dapat macam dimension. Okay, contoh pertama, kita ambil momentum. So momentum kita tahu dia punya formula adalah P equal to mv. So untuk jadikan dia dimension, first kita akan letak bracket P, bracket left hand side dengan right hand side. So M bracket satu-satu. So V. So kat sini untuk V,
kita dah tahu formula velocity equal to S over T. So M V S over T. So kita buat ni M bracketkan satu-satu S over dimension T. So, simbol untuk dimension mass adalah capital M. Simbol untuk S, which is displacement, is L besar. Sebab displacement kan kita boleh cari, kita boleh ukur dia dapat dalam nilai sentimeter ataupun meter. So kita kategorikan dia sebab dalam base quantity length. So S kita dapat L. Time, kita tahu simbol untuk time adalah T. T besar. So bila kita buat dalam, kita naikkan ke atas, kita akan dapat T negative 1. So ini adalah dimension untuk momentum. Ini adalah dimension untuk momentum. Seterusnya kita ambil example kedua, pressure. Kita tahu pressure, formula dia P equal to F over A. Untuk cari dimension dia, kita akan square pula. Kita akan bracket both side. So left side kita bracket P, right hand side kita pun bracket F, kita bracket A. Alright. So untuk force, kita tahu yang force punya formula adalah M A. Kita letak M A over area L square. Untuk area, formula untuk acceleration A equal to V over T. Kita simplifykan lagi, V dapat S over T. So kita akan dapat S T negative 2. Masuk kat dalam kita punya dimension equation, M S T negative 2. Dimensionkan dia, bracketkan dia, so dapat F. Okay, so M kita pecahkan balik, S T negative 2 over L square area. Kita masukkan simbol dia. Symbol dimension for mass is capital M. Dimension for displacement is L. Time is T negative 2. And area, length dia punya simbol dia adalah capital L square. So simplify, then we get M L negative 1 T negative 2. So ini adalah dimension untuk pressure. Okay, kita ambil example yang ketiga pula. Example yang ketiga, kita boleh ambil contoh energy.
kita ambil contoh dia, energy. Contoh energy, U equal to mg H. First thing, to check dimension, bracket both side. Left hand side bracket U, and bracket right hand side mg H. Per bracket, kita tahu G ni adalah dalam kategori acceleration. G ni adalah gravitational acceleration. Kita tahu acceleration, dia punya dimension dia adalah LT negative 2. Kita masukkan dekat dalam kita punya equation energy. So kita M masukkan sini, masukkan yang ni. So S displacement T time to H dalam kategori length, base quantity length, sebab kita boleh ukur dia. So H. So untuk simbol bagi dimension M is capital M, S is displacement, L, T is capital T negative 2, and then the last one is height. Dimension untuk height adalah L besar juga. So simplifykan dia, then we get M L square T negative 2. We get the dimension for energy. Okay, jom check. So, sama. Energy yang kita kira tadi, yang kita dapat adalah sama. Sama juga dengan pressure yang kita cari, sama. So ini adalah sedikit sebanyak yang saya boleh share dekat yang saya boleh share how to about the dimension. So that's all from me. Thank you for listening. Bye. Hello and hi, my name is Ain Batusha binti Muhammad Zamani from class S15P10. So today I want to present about dimensions of physical quantities, which is the subtopic from chapter 1. So from the learning outcomes, we want to verify the homogeneity of equations using dimensional analysis. So, what is the principle of dimensional homogeneity? The principle states that the dimension on the left-hand side must equal to dimension on the right-hand side. So, okay, now we look at the first example. The given equation is S equal to the UT plus AT squared. So, first of all, we must check whether the left-hand side and the right-hand side is equal or not. So, we check at the left-hand side first. So, as we know, left-hand side is S. S is which is displacement. So, the dimension for S is capital L. And then we check at the right-hand side. So, at the right-hand side, the given is UT and AT plus AT squared. So, we must do one by one in this case. So, UT, as we know, U is initial velocity and the formula is S over T. And then we change it, the
u to the dimension we got the dimension for u is L over T, and the dimension for T is capital T. And as we can see at here, we can cancel both of T, and then we can get the L. So for the next, it is squared. So A is acceleration, and the formula for acceleration is V over T. So as we can see, the the dimension for V is LT negative 1, and the dimension for T is capital T. So in this part, we can cancel it out of both of T squared, because if we bring the T negative 1 to the bawah ni, so we can get T squared. So we can just cancel out the both, and we can get the dimension for AT squared is L. So we check it out whether the left hand side is equal or not. So as we can see, the left hand side is equal to the right hand side, which is the dimension we get is L, and the right hand side is equal to the L too. So the dimensionality is correct. So next, as we can see, the second example, the equation given is V squared equal to U plus AS. The step is same. We must check the left hand side and the right hand side whether it's equal or not. So first, we check the left hand side. So the left hand side is V squared. So as we know, V is velocity. The formula for velocity is S over T. And then we put the square because the equation give us is V squared. So and then we just do that, like LT negative 1 in bracket squared, and then we just kembangkan, and then we get the L squared T negative 2. Okay, so for the right hand side, as we know, U plus AS, and then like I said, we must do all of the equation given. So we do the U first. So as we know, U is initial velocity, and the formula is S over T. So the dimension we got is LT negative 1. So the next, we do the ES. So A is acceleration, and the formula is V over T times with the S. So as we can see, the acceleration, the dimension that we can get is L squared T negative 2. So let's check whether the left hand side and the right hand side is equal or not. So as we can see, the left hand side is L2 L squared T negative 2, and the right hand side we got LT negative 1 and L2 L squared T negative 2. So that means that at the right hand side we don't get the same dimension like the left hand side. So the dimension is incorrect. Okay, so for the last example, F is mv squared over r. So like the same step, we check the left hand side first. So the left hand side is F, which is force. So the formula for force is m times A. So m, the dimension for m is capital M, and the dimension for acceleration is LT negative 2. And then we just times it, and then we get the MLT negative 2. So next, for the right hand side, as we can see, the right hand side is mv squared over r. So we do one by one. So m, the dimension for m is m, and the dimension for v is actually LT negative 1. But as we can see that the equation gives us v squared, so the dimension that we get is L squared T negative 2. So for the r, the dimension is L. So the dimension for mv squared over r is MLT negative 2. So the dimension is
Correct, which is the dimension on the left hand side is equal to the RHS. So the conclusion is the dimensionally is correct. So that was the last example, and I hope that all of you can understand what I'm explaining in this slide. So I hope that it can help you in the examination. So thank you and sorry for the kekurangan. So bye bye.